Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Ekhini hoise aji content homu jibo ami discuss korim aru our first topic to lua hoise the Indian Express opera new climate change report, and this particular topic is very important from GS paper 3 perspective. All right, current context ole ahu. So the State of Global Climate 2022 report has been released by the World Meteorological Organization. So is it a report release koise by the World Meteorological Organization? It is a very significant report. ठीक है? So a report khono GG reflect kori ase ba aji kun porjayat ase gote prithibi khon, right? E tapmatra khetrot, climate change khetrot, ihar pora ami asole bahut massive data pam. Right? Hey facts khini asolte ami amar exam to use kobo parim. All right, so a report we ki koise hekhini prothomote jani lo. So it basically focuses on the key climate indicators. ठीक আছে, ए जिखिनि significant climate indicators hoy jene dhorok greenhouse gases or temperature, sea level rise, ocean heat, acidification, right? E gute khini upor teoloke he report to toyar kore. All right, and it also highlights the impact of climate change and extreme weather, right? So enoka dhonor essence thoka proshno apoloke nichhoy dekhise APSC ho ba UPSC hude so he khetrot enoka dhonor report bilak bahut beshi significant ho pore. All right, logote greenhouse gases and rising temperature, it shows the planetary scale changes on land, in the ocean and in the atmosphere caused by the record levels of heat trapping greenhouse gases. ठीक है, greenhouse gas bahi aise UPSC 2022 mains paper joti apnaloke saise, right? Taito apnaloke dekhibo enoka dhonor related questions hudise teoloke, right? So APSC mains ji hetu ahi ase he khetrot ami gote prostuti cholai thoato bhal hobo, right? Gote prepare ho thakile bhal hobo. So it has warned that at least one of the next 4 years could be 1.5 degrees hotter than the pre-industrial average. ठीक है से? Ita report of highlights खिनिले आहू की कोइसे increase in greenhouse gases emission. ठीक है से? जोट आमी इमान climate change to mitigate कोइबो चाहि आसो, right? तापमात्रा बिलाक आमी एटा लिमिट लगे राखिबो बिचारिसो, बहुत खिनि आमी प्रचेष्टा चলাই आसो, ता उपरिও आमी देखिलो जे এতিয়া কি হৈছে গ্ৰীণ হাউস গ্যাসেছৰ এমিশন বহুত খিনি ইনক্ৰিজ হৈছে, right? So global যিটো এমিশন continue to increase in 2022 যিটো গ্ৰীণ হাউস গ্যাসেছ হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড সব কিমান লোকে বৃদ্ধি পাইছে গুটে 149% ইনক্রিজ হৈছে of pre-industrial levels, তাকো pre-industrial levels, right? Methane যদি চাও is 262% of the pre-industrial level, and nitrous oxide is 124% of the pre-industrial level. So এই গুটে কিটা আসলে greenhouse gas hoy, right? So ei khetrot ami ki gom paru je bahut beshi bridhi hoy goi ase aru jiman khini ekhini amar gote prithibi khonot trap hoy thakibo ei jiman khini gas black greenhouse gas himan beshi asole tapmatra bahi goi thakibo prithibi khonot, right? So the annual increase of methane was 18 ppb from 20 to 2021. This is the largest increase in the record, right? দেখিলে না আমি কি গম পালো এটা এই ৰিপৰ্টৰ সহায় লৈ যে গ্ৰীণ হাউস গ্যাস এমিশন বহুত বেছি বৃদ্ধি পাইছে। দ্বিতীয়তে হাই গ্লোবাল মিন টেম্পারেচাৰ, ঠিক আছে? সো গুটে এভাৰেজ গ্লোবাল যিটো এটা টেম্পারেচাৰ থাকিছিলে হে টেম্পারেচাৰটো আসলে ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। সো ইন 2022 the planet was 1.15 plus minus 0.13 degrees centigrade warmer than the pre-industrial of G2 1850 by 90s jenoka dhonor asile, right? Tatko asole iman khini warm ami dekha poa goiso, right? Making it the last 8 years the warmest on record despite cooling La Nina condition. 2022 was the 5th and the 6th warmest year, right? So আমি যদি কয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত কি হৈছে এই গুটেইখিনি কথা আমি মেনশন কৰিব পাৰিম, ৰাইট? কেনেকে তাপমাত্ৰা বাঢ়ি গৈ আছে আৰু যে তাপমাত্ৰা বাঢ়ি যায় সব ফালতে আসলতে ইয়াৰ প্ৰকোপটো পৰে, বি ইট মেৰিন লাইফ হক বা ল্যান্ডত থকা জীৱসকলৰে হক, ৰাইট? বা আমাৰ হে এগ্ৰিকালচাৰ কৰোতে হক সব ক্ষেত্ৰতে আসলে প্ৰভাৱ পেলাব।
তাৰপিছত above normal precipitation যেটো বৰষুণ আমি দেখিছো in 2022 large areas with above normal precipitation indulge large part of Asia and southwest Pacific areas of northern South America and Caribbean and East Sahel regions, part of southern Africa, Sudan and Eastern Europe. Right? So meanwhile regions with rainfall deficit এই যিখিনি এৰিয়া আমি দেখিলো যে তাত বহুত বেছি বৰষুণ দেখা পোৱা গ'ল whereas কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজন আছিলে য'ত আমি বৰষুণ একেবাৰে নেদেখা নিচিনাই হৈ পৰিলে যেনে ধৰক western and central Europe, northwest Africa, parts of Middle East, Central Asia and Himalayas. ঠিক আছে so এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়া বিলাকত আমি কি দেখিছো যে বৰষুণৰ যেটো পৰিমাণটো কমি আহিছে right whereas যদি আমি ক্যাৰিবিয়ান হক সাউথ আমেৰিকা হক এনেকুৱা ধৰণৰ জায়গাবিলাকত আকো বৰষুণৰ যেটো ইন্টেন্সিটি বহুত বেছি ৰাইজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে লগতে ocean heat content right so as greenhouse gases accumulate in the atmosphere temperatures warm on land and in the ocean ঠিক আছে so যেহেতু মই বাইবে কৈছো যেটা গ্ৰীনহাউস গ্যাসেস ট্র্যাপ হৈ থাকে আমাৰ গোটে ভাৰত বুলি নহয় গোটে ওয়াৰ্ল্ডত so হেতু এটা কি নিষ্টা হৈছে তাপমাত্ৰাও বাঢ়ি গৈ থাকে ৰাইট so এই গ্ৰীনহাউস গ্যাস বিলাকৰ আগতে আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ হে আমাৰ পৃথিৱীখন এটা কমফৰ্টেবল ওয়েট ৰাখিছিল ঠিক আছে যদি গ্ৰীনহাউস গ্যাস নথকা হতে খুব বেছি ঠাণ্ডা পালো হেতেন আমি নবা খুব বেছি গৰম পালো হেতেন ৰাইট হয়তো বহুতখিনি আইস এজে হৈ থাকিলে কিন্তু যেহেতু এই গ্ৰীনহাউস গ্যাস ব্লাক ট্র্যাপ হৈ ৰলে আমাৰ গোটে পৃথিৱীত সো সেই ক্ষেত্ৰত এটা ওয়ার্ম আৰু এটা কমফৰ্টেবল জোন বনাই দিলে যত আমি এতিয়া থাকিব পাৰিছো ৰাইট নহলে এখিনি নহল হেতেন কিন্তু এটা কি হৈছে এই গ্ৰীনহাউস গ্যাসৰ যেটো intensity বাহি গৈ আছে ৰাইট গ্ৰীনহাউস গ্যাসৰ বহুত ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে তাৰ ফলত কি হৈছে হিট টো আৰু বেছি ট্র্যাপ হৈ আছে ইয়াতে ট্র্যাপ হৈ আছে আৰু তাৰ ফলত বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট সো সকলো বস্তুটা ব্যালেন্স থকা উচিত ৰাইট না বেছি কম না বেছি হোৱা সো এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰীনহাউস গ্যাস এবাৰ বেছি হৈ গল right so it is expected that the ocean will continue to warm well into the future right jimankhini glaciers ase ityadi jot albedo effect to hoisle hikhiniu goli ahise right tar folot ki hobo cascading effects hoy poribo ocean or jeto sea level rise hoy poribo coastal regions na thakibo right so eikhini ami dekha pam aru eta fact ami gom paisu je in 2022 58% of ocean surface suffered at least one marine heat wave event and 25% of the surface experience at least one marine cold spell dekhisane so yato ami dekhisu yar prokopto logote rise in sea level so etu logot hitu cascading effects thake eta sea level enoka dhonor joa boso ako moi kobo bisaisu UPSC hudise about the coastal regionot right kenake ki hoise so etu kotha ami mention kobo paru tenoka joti APSC hude right যেহেতু sea level rise হৈ আছে তাৰ ফলত কি হ'ব জিমানখিনি কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ কোস্টাল ৰিজন আছে হেখিনি গুটে vulnerable হৈ পৰিব right so in 2022 global mean sea level continued to rise the sea has risen approximately 3.4 plus minus 0.3 mm per year over the past 30 years ঠিক আছে so আমি এটা ফ্যাক্ট কম পালো লগতে এক্সট্ৰিম ইভেন্টস বহুত বেছি এক্সট্ৰিম ইভেন্টস আমি দেখিছো Rising global temperatures have contributed to more frequent and severe extreme weather events, right? Kisman jagat ami jikhini normal jeneke monsoon ahisle tenokwa nai massive monsoon ahe hothat flood hoy jay hothat drought hoy jay right heat wave ahise eta ami dekhisu heat wave bahut khini rise ot ase right news ot die ase heat wave ahi ase northwest falor so ei khetrot ami dekhisu extreme events kisman ami dekha paiso আকৌ মই কৈছো যোৱা বছৰ জুনি APSC মেইনস দিছিলে GS পেপাৰ 1 ত হদিছিলে about this events right কেনকা ধৰণৰ ইভেন্টস ব্লাক হৈ আছে সে হেতু কবাত নহয় কবাত যেটো কোৱেশ্চন তেওঁলোকে হদিব বিচাৰিছিলে about this only সে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফলত কেনকা ধৰণৰ এক্সট্ৰিম ইভেন্টস ব্লাক হৈ আছে right so এই ক্ষেত্ৰত আমি এই ডাটা ব্লাক দিব পাৰিম alright এটা এনালাইসিস অফ দ্য ৰিপৰ্ট যেটো আমি চাও যেটো IMO koise record for India so the agency did not specify country wise trend ঠিক আছে so country wise trend black yet কোনো ধৰণে specify কৰা নাই কিন্তু India Meteorological Organization
কৈছে যে recorded 2022 as the 5th warmest year on record since 2021 ঠিক আছে so 2022 was the 5th warmest year right and the last decade as the hottest 10 years in the country's history logote worldwide impact joti sound this is important the Indian monsoon arrived earlier last year and withdrew before its normal date right ekhine ami discuss koisilo ama newspaper analysis ot logote northeast India experienced flood in June and dry spell in July and August dekhise ne ama northeast kotha koa hoise so enoka dhonor ami dekhiso extreme events kisiman hoy ase right aru etiao ako hekane floodor bahut beshi সম্ভাৱনা আছে কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ অসমে সন্মুখীন হৈছে massive floods right বহুতৰ গুটে সম্পত্তি হক জীৱন হক সব শেষ হৈ গৈছে এই ফ্লাডৰ নামত সো এই ক্ষেত্ৰত আমি জাস্ট দুদিন মানৰ আগতে কৈছো কেনেকে ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে মিলি কিনি কিছুমান এক্সাৰসাইজ ব্লক কৰিছে ৰাইট লগতে ফ্লাডস ইন পাকিস্তান দেখিছে পাকিস্তানৰ এটা massive flood দেখা পোৱা গল যোৱা বছৰ claim more than 1,500 lives and affected more than 30 million people right heat waves led to record temperature in several parts of Europe last year heat waves বহুত হৈছিলে right pressure cooker effect যেটো কৰিছিলে লগতে cold wave হৈ আছে আৰু North America has the warmest August and forest fires rage in several parts of US and Australia so gutte kini ami dekhiso worldwide kenoka hoy ase impact of the climate change right so ekini kotha ami answer question joti hude ekini definitely mention kobo parim all right yet ite ei article tut koa hoise ami ki kora usit what needs to be done at this point of time yet koa hoise need for greater investment ঠিক আছে সো আপোনালোকে সকে নিশ্চয় জানে যে সকল ডেভেলপিং কান্ট্ৰি আছে যেনে ধৰক আমাৰ ভাৰত বৰ্ষৰ নিচিনা we are asking for fund or investment from the developed country কিয়নো কাৰণ হে ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ ব্লকৰ বহুত বেছি অৰিহণা আছে এই যেটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱাত তেওঁলোকে যিখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন হৈছিল বা যিমানখিনি হৈ আছে বহুত ম্যাসিভ এমিশন কৰি আছিল ৰাইট তাৰ তুলনাত আমি হয়তো আজি পৰ্যন্ত ইমানখিনি কৰাই নাই সো হে ক্ষেত্ৰত আমি যদি এডাপ্ট কৰিব লাগে we need fund আৰু তেওঁলোকে যেহেতু আগতে ইমানখিনি গুটে এমিট কৰি মিলি আজি ডেভেলপড হৈ বহি আছে ৰাইট তেওঁলোকে ভাবে যে আমিও এনেকৈ কৰিব লাগে বাট আমি এডাপ্ট কৰিবলৈ হলে we need fund ৰাইট আৰু সবৰে কিছুমান এম্বিশন থাকে আমিও নিজকে এটা ডেভেলপ কান্ট্ৰি হিচাপে এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰিছো for that এই ট্ৰানজিশন টো আনিবলৈ হলে we need help we need fund right so এই ক্ষেত্ৰত greater investment দৰকাৰ this where the vagaries have underlined the need for greater investment in the building people's resilience, interventions to risk-proof agriculture, build food security, develop flood and cyclone warning system, and strengthen the defenses of the coast and other vulnerable areas. Right? A gutikini strengthen koibole hole we need a greater investment. Dityote need for reviewing Paris target. A Paris target to bahut important hoy. ঠিক আছে so a Paris টার্গেট ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুতখিনি ওয়ার্ল্ড পলিসিস আনা হৈছে at international level লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষটো আমি বহুতখিনি আসলতে প্ৰচেষ্টা লৈ আনিছো ৰাইট আমি নিজৰ ইন্টেন্ডেড যেটো ন্যাশনাল ডিটারমিন্ড কন্ট্রিবিউশনও দিছো পঞ্চামিত স্ট্র্যাটেজি হহ So এই ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি আকৌ ৰিভিউ কৰা উচিত so at Paris 2015 most nations agreed that checking global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিছিল APSC prelims যোৱা বছৰ এই বছৰ নহয় right so it was clear that then achieving this goal required making drastic cuts in emission however many experts now argue that the cumulative ambition expressed through Paris Pact voluntary target the nationally determined contribution was insufficient to keep the temperature rise below the tolerance threshold ঠিক আছে সো আৰু বেছি ৰবস্ট কৰা উচিত যেহেতু তেওঁলোকে কৈছে 1.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত ৰাখিবলে বাট হেকিটো এটা সাফিশিয়েন্ট হোৱা নাই ৰাইট লগতে আমি প্যাৰিছ এগ্ৰিমেন্ট গোলছ খিনি যদি চাও save and increase forest area to capture greenhouse gases from the atmosphere ঠিক আছে হেতু এটা গোল হয় দ্বিতীয়তে whole average increase in the global temperature to 2 degrees centigrade right 1.5 ৰাখিব লাগে যদি হেখিনিও ৰাখিব বনে লাষ্ট যেটো লিমিট দিয়া হৈছে হেতু হৈছে 2 ডিগ্ৰী
right? Make finance consistent and aligned with agreement goals. Our limit temperature increase to 1.5 degrees centigrade. Our increased ability to adapt to the climate change. This is very important. Parapekhot ei gute goal keta monot thoi dibo. Alright? Logote eta way ahead dia hoise. The 2023 United Nations Climate Change Conference or Conference of Parties, it is COP, right? Every year, the whole aspirants hoy, COP to बहुत important hoy, right? COP 26 was a very significant one. Jot Panchami strategy declare kora hosle. COP 27, right? Hoy gose. Tato kisuman teoloke adopt koise kisuman kotha, right? Itia jitu next COP hobo goise COP 28. Will be the 28th United Nations Climate Change Conference held from the November 30th until December 12th of 2023 at the Expo City of Dubai. ठीक है से? So next quote होबो गए ऐसे Dubai होबो. ठीक है से? The climate diplomats will take stock of the progress of meeting the Paris Pact targets at COP28 in Dubai. The latest WMO report should lead to rethinking targets and course correction, especially to protect the most vulnerable. ठीक है सर? So हे क्षेत्रत A to COP28, it is going to be a very significant one. Let's see. আহিবলগীয়া দিনবিলাকত কেনেকৈ ধৰণে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে, কি এডপ্ট কৰিব, right? Based on this particular report. Alright? Now, based on this particular topic, at a mains practice question ana hoise. There is a need for greater investment in building people's resilience towards climate change and strengthening the defenses of coast and other vulnerable areas. To analyze kobo koise, right? 10 marks hoy within 150 words apnake try koi sabo pare. So ami jiman khini discuss koiso hetu pot bhitti koi apnake definitely hetu attempt kobo paribo, right? Hekane ebar practice koi sabo. Thik ase, now moving forward, our next topic is taken from the Assam Tribune. NVS-01 satellite, and this particular topic is important from GS paper 3 Science and Tech Hontabot. All right, current context ole aho. So on May 29, the Indian Space Research Organization has scheduled the launch of the navigation satellite NVS-01. ठीक है सर? So NVS-01 to hoise eta navigation satellite. This significant event will take place at Sriharikota in Andhra Pradesh with the geosynchronous satellite launch vehicle, so GSLV hoy, carrying the satellite into space. ठीक है सर? So a क्षेत्रत we need to know about this particular mission. ঠিক আছে? ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অলপ চাওঁ আমি গম পাম. The mission is designed to deploy the NVS-01 navigation satellite weighing 2232 kilograms into a geosynchronous transfer orbit, jitu hoise GTO. ঠিক আছে? So jitu a NVS-01 is the first of the second generation satellite. Monot thobo, it is the first of the second generation satellite envisaged for the navigation with Indian constellation jitu Navik service. So a Navik to an important topic hoy. Apoloke nichhoy gom pai. Etu hoise amar Bharator asole indigenous jitu navigation service hoy. ঠিক আছে? আমি যেনেকে GPS লৈ থাকো, right? GPS to কাৰ হয়? United States হয়, right? So কোনটো জায়গাত কি আছে কেনেকুৱা হয় গুটেখিনি হে বস্তুখিনি আমি গম পাওঁ, right? আজি যে উবৰ চলি আছে বা যি হকিখিনি GPS ৰ দ্বাৰা চলি আছে। কিন্তু আমি জানো যে আমাৰ যেহেতু আমাৰ গুটে নেইবাৰ্স খিনি ইমান ভাল নহয় তেওঁলোকৰ ইন্টেনশন, পাকিস্তান হওক বা চাইনা হওক, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিজৰ পক্ষাকে আসলতে এনেকুৱা নেভিগেশ্যন সাৰ্ভিস থকা খুবেই প্ৰয়োজনীয়, ৰাইট? keeping in mind the security perspective. Hey ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতে নিজে প্ৰস্তুত কৰি উলালে this navigation system যিটো আমি নাভিক কওঁ, right? ইতে হে নাভিকটো আৰু এটা ট্ৰাষ্ট দিবলে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্যাটেলাইটটো উলোৱা হৈছে। So Navik is India's own indigenous satellite navigation system similar to the prominent global positioning system. দেখিছে নে GPS যেনেকুৱা হয় ঠিক তেনেনে নাভিকো তেনেকুৱাই হ'ব। According to ISRO, the NVS series of satellite will sustain and augment the Navik with enhanced feature. ঠিক আছে? So Navik to aru besi robustly work kobo paribo. Nohole ami kitiba dekhun je Google e dekhai ase ba GPS e dekhai ase ei route to di gole ami pai jam kintu tat goi pai dekhun pukhuri ase, right? So he hothik ami data to na pao. Kobat nohe kobat ei jitu system to amak kitiba mislead kori die, right?
সো এই ক্ষেত্ৰত আমি ইন্ডিজিনিয়াছলি আসলে এনেকুৱা ধৰণৰ সার্ভিস ব্লক লবলে চেষ্টা কৰিছো সো this series incorporates L1 band signals additionally to widen the service. It said adding an indigenous atomic clock will be flown in the NVA-01 for the first time, right? So here we say about this particular mission. Now moving forward, our next topic is taken from the Economic Times, defense production. And this topic is important from GS paper 3 perspective. Current context hoise India has announced that value of defense production in the country has crossed 1 lakh crore for the first time, indicating significant growth in the sector, right? So etu eta big achievement hoy jot bharat dekhe ekhon dekh according to CIPRI report we are the largest importer of defense right? Weapons hog zi hog ami bahut khini import koro aru he khetrot ami bhabilu we need to be self reliant, right? So ki kora hol ami nijor defense sector bahut khini invest koisu, right? আৰু আমি ভাবিছো নিজে সেলফ সাস্টেইন হং লগতে বেলেগকো এক্সপোর্ট কৰো সো হেতু দিখত যেন আমি দুখোজমান আগবাঢ়িব পাৰিছো এই ৰিপৰ্ট এই যেটো ডাটাটো আমি গম পালে হেতুৱে দেখাইছে যেন অনুভৱ হৈছে ঠিক আছে সো দা কি হাইলাইটস কি কৈছে ইন দা ফাইনান্সিয়াল ইয়াৰ 2022-2023 the value of defense production reached 106,800 crore compared to the 95,000 crore in the previous year and 54,951 crore 5 years ago, right? Dekhise de keneke ami kromanoy asole bridhi kori goi asu thik ase so India has focused on the defense manufacturing sector implementing measures such as import ban kora hoise bahut khetrot import ban korisu parakopakhot ami bharatote gote prostut koibo bisaisu jeto made in India hok right self reliant hok atmanirbhar bharat hok so a separate budget for domestic procurement ana hoise increase foreign direct investment both kini FDI ana hoise and improve ease of doing business, right? Logote apunalage jodi ebaro budget to saise definitely gom pabo atatke beshi allocate kora hoise in this defense sector, right? So ami he defense area to bahut ami gurutto di asu, right? So the government policies have led to increased participation of industries including micro, small, medium enterprises and startup resulting in the significant rise of defense license issued. Logote ami bahut khini public private partnership korisu, right? Private jikhini players hokoloko inculcate kora hoise, right? So ei khetroto ami eta major boost paisu. The cooperation of the Ordnance Factory Board of 2021 has also contributed to boosting defense production efficiently and competitiveness, right? So India focus extend to boosting defense export which have been significant growth in the recent years with military hardware exports reaching a record high of 15,920 crore in the financial year 2022-2023 dekhisane kiman khini asolte rise kora dekha poa goise Logote India is exporting a range of weapons and systems of numerous countries including missiles, artillery guns, rockets, vehicles, radars, surveillance system and ammunition. ঠিক আছে সো এইখিনি কথা আমি গম পালো এটা এই আত্মনিৰ্ভৰ কথাত হওক বা মেক ইন ইণ্ডিয়া ক্ষেত্ৰত হওক আমি এইখিনি এই যেটো ডেভেলপমেন্ট হৈছে এইখিনি কথা ডেফিনেটলি মেনশন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে Alright, now moving forward, our last topic is taken from the Economic Times patch reporting app. And this topic is important from ethics point of view. ঠিক আছে so এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক ডাইৰেক্টলি নহode আপোনাক what is patch reporting app বুলি কেটাও নহode but এই ধৰণৰ টপিক বিলাক আমি আমাৰ answer to enhance কৰিব পাৰো right এইবিলাক content enrichmentত সহায় হয় কেনেকে হেখিনি বুজিম বলক Prothomate jani long about the current context. So, Chief Minister of Uttarakhand recently inaugurated the patch reporting app developed by the Public Work Departments to address the issue of potholes on the state roads. ठीक है So, ये Uttarakhand Chief Minister ta excellent step lo anise. Jito good governance or khetot ami definitely mention korbo paru. ठीक है তেওঁলোকে inaugurate koise patch reporting app. Developed by the PWD, right? Public Works Department to address the issue of potholes. Key highlights of this the user-friendly app empowers individuals to report
potholes and monitor the actions taken to make Uttarakhand roads safe and pothole free. ঠিক আছে সো ইয়াত কি হ'ব ই যেটো ইনিশিয়েটিভটো তেওঁলোকে ললে একটো হল পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশন বাহি পৰিব ৰাইট পিপলস পাৰ্টিসিপেশন খুব হ'ব আৰু which is a healthy sign of democracy লগতে হে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু একাউন্টেবিলিটি বহুত বাহি যাব এতিয়া কোনবা এজন ঠিকাদাৰে ৰাস্তা বনাইছে ঠিক আছে হিয়তি কি কৰে ম্যাক্সিমাম নিজৰ প্ৰফিট উলিয়াবলৈ হলে কিতিবা 2 নম্বৰী কাম কৰে ৰাইট ভালকে বিটুমিন ইত্যাদি নিদিয়ে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো বৰখন এজাকমান দিয়া পাছতে গুটে খান্দিয়ে ওলাই যায় আৰু তাৰ ফলত এই যে পোৰ্ট হোল হল বা এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্যাচ ওলাই গল সেই ক্ষেত্ৰত কোনবা যদি গাড়ী সাৰি আহি যে এক্সিডেন্ট হোৱা সম্ভাৱনা থাকে ৰাইট সো সেই কমিউনিকেশন ক্ষেত্ৰতো দিগদাৰ হৈ যায় ৰাইট এবাৰ ঠেকা সেকা খাই মেলি ৰাইট সো বহুত প্ৰশ্ন আহি যায় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি এই ডাইৰেক্ট ইয়াত পোৰ্ট হোল আছে ফটো মাৰি এই এপটো জৰিয়তে ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু খুব সোনকালে আহি গুটেখিনি আসলতে এড্ৰেছ কৰা হ'ব যে তেতিয়া ক'ব এইটো ৰাস্তা কোনে বনাইছিলে এনেকুৱা কিয় হৈছে ইতে ঠিক কৰকে যাওক এনেকা হ'ব ৰাইট সো ফাইনালি আমি দেখিছো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটা আহি যাব ৰাইট আৰু that is a very good example of good governance so ethics point of view কিবা যদি প্ৰশ্ন আহে about good governance আপোনালোকে এই যেটো initiative of chief minister of Uttarakhand হে কথাটো তাত লিখিব পাৰিব ঠিক আছে The app enhances accountability and efficiency by providing a convenient platform for citizens to register complaints and provide detailed information including photographs of the potholes right So, eto eta good governance hoy pole. It ensures transparency by offering regular updates on the actions taken to resolve the complaints accompanied by visual evidence. ঠিক আছে So, eto user friendly hoy pole, right? Plus citizen friendly hoy pole. So, sayo dikhor pa asole yar bahut khini win-win benefits ase. ঠিক আছে Or the app has been interactive and location-based design that displays precise location. ঠিক আছে গুটে precise location to that দেখাই দিব information using latitude and longitude coordinates enabling prompt action by public works department. ঠিক আছে so both complainants and higher ranking officials receive comprehensive details of the work done accompanied by photographs ensuring transparency and accountability. It's a really great step. Right so ekhini asile aru logote yar significance to ami already gom palu kenage it engage public and promote road safety by actively involving citizens in contributing to the maintenance of the road infrastructure logote it serves as a vital channel for reporting potholes on the roads managed by the public works department of Uttarakhand right বহুত বেছি significance আছে so এই ক্ষেত্ৰত ইমানে আসলে আজি আমাৰ সেশন to Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কালি আমাৰ কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.